Nā, no te wiki nei, I kohete ai te mana whanonga kai pāho I a MediaWorks. I tetahi uiuitanga I ki ake ai rātou, he kaikiri, he whakariha-riha. Nā te kai pāho āhua rongo nui nei, ara nā Sean Plunkett te uiuitanga nei, I uiui ia I te uri o te whānau apa nui, ara ia Lewis Rapihana. E pāna ki ngā taupātanga huarahi I whakatūri ai e te iwi I tō rātou takiwā, I te wā e taumata o hiti tua whāna te motu, nā te mate korona. Toru mano tāra te whaina kua utaina nei ki runga I a MediaWorks me whakapāhātanga rātou. Nā, kei te hono mai a Lewis Rapihana ki a tātou I whakatāne I tēnei wāne e te rangatira Lewis, tēnā koe, e mihi atu ana ki a koe, ko te pātai tuatahi e hoa, e pehe ana o whakaro, e pāna ki te whaina toru mano tāra nei. Ka nui tēnā, me nui ake rānei. Kia hau e Scotty, me nui ake mo te iwi Māori. Kāre aha tērā ki a rātou MediaWorks. He moni pihi ki te noi ho tēnā, engari mena hia te wero o te motu I runga I a rātou, me nui ake mo te iwi Māori tēnā nama. Tautoko marika I tēnā kōrero e hoa. I a koe e uiuiti ana e Sean Plunkett, I pēhea nei te rere o whakaaro. I te whakaaro rānei koe, me mutu te kōrero ki tēnei tangata, no he hoki te upoko kaikiri nei e aro. Kāre aha ki a hau I te wā te ui ana ki te taho o Sean Plunkett. I mārama au ki oku nei whakaaro I oku nei kōrero e hia au ki a puta ai I runga I te reo irirangi. Aha koa I ona āhuatanga ki ahau. Wai maria kai ahau he piki pokohiwi ki a mau ai era o ngā āhuatanga. Kāre aha ki ahau tērā o ngā āhuatanga ko taku hia ki a puta ai te reo o te whānau āpunu I runga I te tika, I runga I te pono, I runga I te māramatanga mo te kaupapa e whai atu e mātou. E kōrero ana tātou I tēnei whenua, I tēnei wānei, e kaha ana tātou ki te ki me mutu te kaikiritanga. Kātahi kā rā ke te hunga pēnei I a Plunkett, ko ngā kōrero e kōrero hia nei e te premier e waiake kia mutu te kaikiritanga I roto I tēnei whenua. Ki o whakaaro he kōrero pahawa noiho e nei kōrero kāre tātou I te tahuri ki te whakatinana I ngā kōrero e kōrero hia ana me mutu te kaikiritanga. He kōrero noiho tērā e Scotty. Kāre tāia tātou te whakamutu I tērā o ngā āhuatanga I roto I a tātou katoa o tēnei motu. Engari me aro tātou ki a tātou anō. Me aro tātou ki o tātou whakaaro I roto I ngā āhuatanga e whai atu ai e mātou. Me mutu ai tēnā I roto I ona whakaaro mo te kaikiri ka tāia pea te whakamutu ai I tērā o ngā āhuatanga. Te wā I pare kurutia e ngā ihirama I roto o tautahi, ka puta te kōrero me mutu te kaikiritanga engari, takarawa mai ki tēnei wā e hoa te ahua nei kāre anō tātou ki ako, ne? Ai, me ako tātou ki o tātou ake. Aha koa kaikiri tētahi ki a mātou, me pūmau tātou ki o tātou kaupapa ki o tātou kōrero katoa I roto I tēnei au. Ka tū pakari ai e tātou I roto I te au, aha koa te kaikiri o tētahi atu. Nō reire, hoa ko koe te papa o tēnei kaikiritanga Sean Plunkett. Hea o kōrero ki etahi atu Māori, tērā pea ka uiuitia e te hunga kaikiri I runga reo irirangi, paua ka whakaata rānei. Hea o tohu? Me mārama koe ki o kōrero. Kau e haere I runga I te poka noa, kau e haere I runga I te kore noiho. Me mārama koe ki o kaupapa e haere koe ki te uiui, I mua I te uiuitanga ki te taho o te kaipātai. Aha koa te pātai o te kaipātai, me pūmau koe ki tō kaupapa e haere ake nei e koe o tira I ngā kōrero o te wā o taua kaupapa. Kia kore tahuri ai tō waka I haere ake nei ai e koe. Kia ora wātu koe, hoa Lewis, e mihi atu ana ki a koe o tira ki o koutou o te whānau apunui, kia pai te raumati kei mua I te aroaro. Tēnā koe, hoa mihi atu ana. Kia ora rā.